1,000 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಶಿವಲಿಂಗ. 1,000 ವರ್ಷ ಅದೇ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು. ಮೊದಲು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತರು ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಿವ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿದು ವಚನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟೆಂದು ಕರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಪುಗೊಂಡೆ ಹೇಳ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ನೆಲೆಸಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ರಿಗೂ. Yes, devotees have sung so much on the Shiva principle, Shiva Tattva. Is both personal and impersonal. That is something very baffling, right? Something personal yet impersonal. ಅದು ಹೇಳಿ. ತನು ಕರಗದವರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವನೊಲ್ಲಯ್ಯತೀನು. ಪುಷ್ಪವನೊಲ್ಲಯ್ಯತೀನು ಮನಕರಗದವರಲ್ಲಿ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆಯ ಲೊಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು. ತನು ಕರಗದವರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಕಣ್ತೆರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಆರತಿಯ ನೊಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು. ಭಾವಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಧೂಪವನೊಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು. ತನು ಕರಗದವರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಗಳಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯವ ನೊಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು. ಹೃದಯ ಕಮಲಾರಳದವರಲ್ಲಿ ಇರಲೊಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು. ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟೆಂದು ಕರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಪುಗೊಂಡೆ ಹೇಳ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಹೇಳ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. जिनका शरीर पिघला नहीं है उनसे फूल नहीं लोगे आप. माने सिर्फ शरीर का ही प्रज्ञा रहे तो भगवान कुछ स्वीकार नहीं करेंगे फूल तुम्हारे में से. तनु कर ಹೇಳಿ, ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿ. ತನು ಕರಗದವರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವನೊಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು. You know, your body should dissolve. If your body doesn't melt or dissolve, in a sense body consciousness, when it doesn't dissolve, what's the point of putting flowers and all? He is not going to accept it. हिंदी में चाहिए रहे. हाँ, जब शरीर बुद्धि होती है, शरीर पे ही पूरा ध्यान होता है,
तब ऐसे जड़ता में जड़ व्यक्ति से तुम कहाँ फूल लोगे? तुम फूल नहीं लोगे उनसे, वो फूल चढ़ाएंगे नहीं। शरीर पिघले, पिघले माने क्या? शरीर देह बुद्धि हटे, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे अब ध्यान में जाते हो, शरीर पिघलता है तभी तो ध्यान में जा पाते हैं, नहीं? ऐसे मन जब नहीं पिघलता है, उनसे, जिनका मन नहीं पिघलता है, उनसे श्री अक्षत और गंध नहीं लोगे तुम। गंधाक्षतय नुल्लैया। When your mind is stiff, it doesn't dissolve. When the mind doesn't expand or dissolve, then you will not take the sandalwood, the akshat and sandalwood paste, and any offering by you is not accepted by the divine. ಪರಿಣಾಮಿಗಳಲ್ಲ ತವರಲಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನೊಲ್ಲೆಯ ನೀನು। तुम बदल, परिणामी नहीं हो तुम, माने तुम्हारा सोच, तुम्हारा जीवन में परिणाम नहीं, परिणाम माने परिवर्तन यदि नहीं होता है, तुम बदलते नहीं हो, परिवर्तन नहीं होता है, फिर तुमसे नैवेद्य नहीं स्वीकार करेंगे शिव। if you don't change in your life, you don't transform, if you are stuck with that type of stuck mentality, the divine will not accept the naivedyam. ये तो समझ में आ गया, जिनका भाव शुद्ध नहीं है, उनसे धूप भी नहीं लेंगे आप। ऐसे पूजा करने से क्या फायदा? मन शुद्ध नहीं है तो धूप भी नहीं लेंगे। If your feelings are not blossomed, if you are not feeling, your feelings are very hard, then divine will not accept anything from you. ಅರಿವು ಕಣ್ತೆರೆಯದವರಲಿ ಆರತಿಯನೊಲ್ಲೆಯ ನೀನು। If the wisdom is not awakened in such person, he will not accept the आरती। तुम्हारा ज्ञान, तुझ में ज्ञान नहीं हुआ, तुम जागे नहीं हो, तुम्हारा ज्ञान का आंख खुली नहीं है, तो तुमसे आरती कैसे लेंगे? वो नहीं लेते हैं। ऐसे आरती करो, थाली लेके आरती करने से नहीं बनेगा। तुम्हारा होश बढ़ना चाहिए, तुम्हारे में, तुझ में ज्ञान की ज्योति जगे तो वो आरती स्वीकार करे। If the light of wisdom in you is awakened, then he will accept the aarti from you. ಹೃದಯ ಕಮಲಾರಣದವರಲಿ ಇರಲೊಲ್ಲೆಯ ನೀನು। ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟೆಂದು ಕರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬುಗೊಂಡೆ ಹೇಳ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ। यदि तुम्हारा हृदय कमल यदि खिला नहीं है, तब वो रहते नहीं है वहां। जिनका हृदय कमल खिला नहीं है, वहां तो वो होते ही नहीं, रहते ही नहीं। मगर ऐसी क्या बात हो गई, आप हमारे में आके मेरे हाथ में आ गए? मुझ में ऐसी क्या
यहाँ इतना सुंदर भाव है, मुझ में आपने क्या ऐसी चीज देख लिया हमारे भीतर आके बस गए। The devotee's humility says, when the heart is not blossomed, you don't stay in such people's heart. But what did you find in me that you came and you are staying with me always?